आसंतु शुणिबा राजकिशोर पट्टनायक गल्प दुनियार बाट। संध्याराणी कॉलेज रे पढ़ुथिला। तार पढ़ा साथी नवीन चंद्र। उभयंकर यौवन परस्पर प्रति सम्मानर मापकाठी है क्लास पढ़ा। नवीन भल पढ़े और दरिद्र। संध्याराणी खराब पढ़े किंतु सुंदर और धनी। एकाठी मिसिगले समान होईगला। नवीन चंद्र दारिद्र्य जोगु धाई आसे संध्याराणी घर को। समय असमय रे बही खंडे कि किछि टंका पाई। दरिद्र ठारू बही फेरस्त आसे। सांगरे सुध भली लगी थाए खंडे नोट खाता। सुंदरी ठारू जो टंका जाए सेतक फेरे नाही, कारण से कही दिए फेराइबा दरकार नाही। आपण मोर पढ़ार उन्नति पाई जेतिक जत्न करूछंती से ऋण मु केमिति सुझिबी जाने नाही। नवीन चंद्र ठिया हुए एही अड़ुआ प्रश्न शुणी। ये तो बड़ समस्या। दरिद्रर अभाव भितरे मन मध्यरे प्रेमर परिसर केड़े सीमाबद्ध से कथा संध्याराणी बुझिपारु नाहंती। से सौंदर्य धनी, बयसरे युवती, व्यवहार कुमारी और अर्थरे मध्य गरियसी। से काहू बुझिबे दारिद्र्यर अर्थ कौन? केबे से कुत्सित कदाकार दरिद्र हेले जानते कि ऋण किपरि परिशोध करा जाए। कौन भावुचंती? संध्याराणी पचारला। आखिरे बिजुली, ओठ कड़े हस। पुणी कहिला, भावुचंती ना टंका गुड़ाक न फेरई रखिबे किपरि? हाँ, सेया भावुथिली। नेला बेले तो नहीं जाउछि। पाइबार सुविधा नथिबारु मागिबार सुविधा खोजिली। फेराइबार बाट काहीं? केते थर मागिबी? आउरी 1.5 वर्ष पाठपढ़ा अच्छी। मो घर कथा आपण जानते नहीं बोध हुए। संध्याराणीर मुहरे सेही प्रश्न उकुटी उठिला। से बुझीपारु नहीं। चिन्हिला नवीन बाबू को भल मेधावी छात्र, सरल परिश्रमी लोक। कॉलेज प्रोफेसर प्रशंसा करती। साथी पिला माने साथी होगा खोजती। कॉलेजर पाठचक्र, पाठपढ़ा और अन्यान्य कार्य भितरे से भी तो जड़े बड़ मनीष। ऊपर क्लास पिला कई जण और प्रोफेसर कई जण। से माने अलगा अलगा पहाचर लोक। आम पहाचरे नवीन बाबू गोटे जनाशुना पत्थर। अधिक परिचय कौन लोड़ा? स्वगत उक्ति कलापरी पार्टी बाहरी पड़ला। आपण घर कथा जानिछि तो? जानती, मोर विधवा माँ गाँव रे अन्यर आश्रय थाए। परर खिजमत करी चले। मु खर्च चलाइले पढ़ी पारिबी। जेतिक दिन चलिबो सेतिक दिन पाठ पढ़ा। गोटे मासर खर्च नेले मासे अतीत हैला बोली जाने। 3 मास हेलाणी आपण मोर आश्रय। गाँव रे मोर माँ अन्याश्रय रे। एठी तार पुओ होई मोर व्यतिक्रम होंता कहीं? आखिरे लुह ढल ढल होउथिला कथार आवेगरे। संध्याराणी विव्रत होई पड़िला। दारिद्र्य निजकु दुख दिए, अन्य को दिए केमती जानी नथिला। परकु भल पाउथिले, श्रद्धा आदर करुथिले कि खातिर करुथिले, सेही पर मनुष्यर दुख जेमती भीतर को चली आसे अन्य लोकर मन भीतर को। संध्याराणी कहिला, शुणंतु नवीन बाबू, मु थिबा जाए आपण निर्भर करी चली पारंती। मोर देहरे अलंकार थिबा जाए आपणकर केबे हेले टंकार असुविधा हेब नाही, कारण आपण को खोजिबा प्रयोजन नाही। आपणक अवसर हेले मने पकाइबे संध्या को, आपणक साथी रे पडुथिबा संध्या को। नवीन टिके इतस्तत हेला। ताकू लागिला जेमती संध्याराणी तार बहु परिचित, बहु निकटर जणे लोक, जे विपद बेले आश्रय देछि, दुखरे धैर्यवाणी शुणाइछि। दुहे चुप होई ठिया होई रहिले। दुहिंकर हृदय भारी, मन भारी। दुहे दुहिंक सहानुभूति और कृतज्ञता भरा। एठी विधाता गोटे छोट मंजी पोति देले। संध्याराणीर चरित्र विषय कहारी अभियोग नाही। प्रकृत रे से निष्कलंक। दाग केबे लागिछि कि नाही से बहु अतीत कथा। यौवनर आरंभ रे जेतेबेले उन्मादना मनुष्य को प्रथम थर पाई ताहार बेसुरा गीत शुणाए, सेतेबेले संध्याराणी हुए तो स्वप्न देखुथिबो। आखि आगरे मेघरू इंद्रधनु पाइथिबो, फूलरू सुरभि नुआ करी आविष्कार करिथिबो, किंतु ताहार कौनसी छाप संध्याराणी ऊपर पड़ी नाही। नवीन चंद्र जीवन आरंभ करिथिला दुखरे, जहार भविष्यत नाही। सेपरी लोक जेतेबेले निज हाथ रे भविष्यत गढ़े, सेतेबेले ताकू भाबिबाकू केवल सेही गोटिए दिग दिसे। जीवनर आघात सुस्थ मनुष्य को असुस्थ कर दिए। प्रेममय लोक को प्रेमहीन कर दिए।
ବାଳୁତ ବୟସର ଅପରିପକ୍ୱତା ଭିତରେ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ର ତାହାର ନିୟତିକୁ ଜୟ କରି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା। ସେଥି ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧନ, ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ନବୀନ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ନିଜ ମନର ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ଠେଲି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କହିଲା, ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ପଢ଼ା ବୁଝାଇ ଦେଇ ଯିବେ। ଥାଉ, ଆଉ ଦିନେ ଆସିବି, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି? କଣ୍ଠସ୍ୱର ବଡ଼ ଓଦା। ବୁଝିପାରୁନା? ହଁ, ମୋ ଘର କଥା କହିଲି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବେ। ନବୀନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀର ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ମା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର? ନବୀନ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହୋଇ କହିଲା, ଆମ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ ପଢ଼ା ସାରିପାରିଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀର ମା ଚାହିଁଲେ ଝିଅ ଆଡ଼େ। ଟଙ୍କା ବୋଧହୁଏ ଦରକାର, ଫେରିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼ୁ ଫେରିବ? ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀର ମା କଥାଟା ବୁଲାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ, ମୋର ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଫେରାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ଅନୁସାରେ ନେଉଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କହିଲା, ଏଥର ହେଲା? ମା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମନୋରମା ଯୁବତୀ ବେଶରେ, ଯୁବତୀ ରୂପରେ, ଶିକ୍ଷିତା ଆଧୁନିକା ରୂପରେ ତାଠାରୁ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉପଶମ କରିଥିଲା। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେପରି ଭଗବାନ ତାର ଦରିଦ୍ର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରା ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବସି ବସି ଭାବିଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଛାତି ନାହିଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ହୃଦୟ ନାହିଁ। ସେ ସଂସାରର ବାଟରେ ବହୁତ ଆଗେଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ କେତେ ଯୁବକ, କେତେ ଭଙ୍ଗୀ, କେତେ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନରେ କେତେ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ। କଲେଜ ଛାତ୍ରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ କେଇଖଣ୍ଡ ଲୁଗା, ପୋଷାକ, ଚଷମା, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ କି ଘଡ଼ି। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦେଖିଛି ସେଇ ନିର୍ଜୀବ ଯୌବନର ପ୍ରସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ। ତାର ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳସ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର କୁହୁକ ବଂଶୀ ବାଜି ଚାଲିଯାଏ। ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ କେତେ ଛବି, କେତେ ଗୀତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀର ସେଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆହା, କେତେ ସୁଶ୍ରୀ ବିଶ୍ରୀ, ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ, ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ, ସୁଧୀର ଦୁଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ମନର ରାଗିଣୀ, ଦେହର ଝଲକ ତାରି ପାଦ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ପଥର ପଥର ଦେବୀ। ମନେ ମନେ ହସିଲା। ସେଦିନ ତାହାର ଶୁଣିବାର ସାଙ୍ଗ ପିଲେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପଥର ଦେବୀଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ପ୍ରେମିକର ଗୀତ ପଥରର କାନରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେବୀ କରି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ସେଇଦିନ କଲେଜରେ ତାର ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦେବୀ ନୁହେଁ, ପଥର ଦେବୀ। ଗୌରବର ଝଲସରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଆକୁ ଆସି କହିଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଚିରଦିନ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରହିବ। ଯୁବକର ଯୌବନ ଯାହାର ମନରେ ରେଖାପାତ କରିନାହିଁ, ସେ ଚିରଦିନ ପ୍ରଲୋଭନ ଏଡ଼ାଇ ଦେଶର ଓ ବଂଶର ମୁହଁ କଳା କରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସେଦିନ ତାହାର ମନର ଅଭିସନ୍ଧି ଖୋଜିଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ, ପାଇଲା ନାହିଁ। କଲେଜରେ 35 ଜଣରୁ ସେ ଜଣେ। ସେ ତ ପ୍ରେମିକ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ଦେଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀର ମନକୁ ଟାଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୁଃଖୀ, ଆଜୀବନ ନିର୍ଧନ। ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ତଥାପି ତା ମନ ଭିତରେ ଅସୀମ ସହାନୁଭୂତି, ଅକଳନ୍ତି ସ୍ନେହ ଯେମିତି କେଉଁଠୁ ଆସି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର କରାଇ ଦେବାକୁ। ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, କେବଳ ସହାନୁଭୂତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କଲେଜ କ୍ଲାସରେ ସେ ଯେପରି ସଙ୍କୋଚ ଭାବ ଦେଖାଇ ଆଡ଼େଇ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚିରଦିନ ରହିଯିବେ। ଉଭୟଙ୍କର ରାତି ପାହିଛି। ଦୁହେଁ ନୂଆ ମଣିଷ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ନବୀନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୁଲକ। ସେ ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏ ଯାତ୍ରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭାବୁଥିଲା, ମୋ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ମିଛ, ହେଲେ ହେବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରି, ତାଙ୍କ ପରି ନିର୍ଧନ ଓ ନିଃସ୍ୱ। ସେଦିନ କଲେଜରେ ଦେଖା। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତୃପ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ଆନନ୍ଦର ଚିହ୍ନ। ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ବନ୍ଧାଗତ ତାରି ବାଟରେ କଲେଜର ସୁଅକୁ ଠେଲି ଚାଲିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀର ବ୍ୟବହାରରୁ ଯାହା
ଜଣାପଡ଼ୁନା କାହିଁକି ସେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନେକ ଦିନ ମାସ ହୋଇ କଲେଜ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ କ୍ଲାସ୍ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲେଖାରେ ଧାଡ଼ି ପରି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ମାସ ସରିଲେ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରୀକ୍ଷା ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରା ପାଠଟା ହେଲା ଗୋଟାଏ ବହି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବହିର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଚିହ୍ନ, ସମାପ୍ତ। ଏଥିଭିତରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଦେହର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ତ ବହେ। ଛାତି ଭିତର ପମ୍ପ ଦକ୍ ଦକ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଜୋରରେ ଚାଲିଲେ ରକ୍ତ, ଲୋକେ କହନ୍ତି ହୃଦୟ ଅଧିକ କାମ କରୁଛି। ମସ୍ତିଷ୍କ ଚଳାଏ ଓ ନିଜେ ବି ଚାଲେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାବୁଥାଏ ପାଞ୍ଚ କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ଗୋଟାଏ ଖୋରାକ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେହିପରି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଓ ସମସ୍ୟା। ଦେହରେ ବଳ ବଢ଼େ ନାହିଁ। ଆଖି ଦିନକୁ ଦିନ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ଆସେ। ବହି ଖାତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ଭିତରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁନା କାହିଁକି, ସେଥିରୁ ତାରୁଣ୍ୟ ଓ ଯୌବନର ଉନ୍ମାଦନା କେବେ ହେଲେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ତେଜିଆ ନିଆଁ ଭିତରେ ଆଖି ଯେତେ ଜୀବନ୍ତ ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଖି ଯୌବନକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ନାହିଁ। କଲେଜର ପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାହାଡ଼ର ବରଫ ପରି ଧଳା। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ପ୍ରେମ ନିଆର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଆସି ପିତା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ। ଆଜି ନବୀନଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପଥର ଉପରେ ଘାସ କଅଁଳେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୌବନର ଫୁଲ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ନାହିଁ ସେତକ ଦେଖି ଠିଆ ହୋଇ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରଶଂସା ଗାଇବ। ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଚାହାଣୀ ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କ୍ଲାସରେ ଚାହିଁ ରହେ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ତାହାର ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। କୁର୍ତ୍ତା କେଇଖଣ୍ଡ, ବସିବାର ଓ ଚାହିଁବାର ଭଙ୍ଗୀ କେତୋଟି, ଆଉ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ବୁଝାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କୌଣସି ଉତ୍ତାପ ପାଏ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀର ବହି ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେ ଜୀବନ ଥାଇପାରେ ଏକଥା ନବୀନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଉଦାସ ଆଖିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଚାହିଁଲେ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପାଠଟା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଆବଗରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେତିକି, କେବଳ ସେତିକି। ମାନସୀ ପ୍ରେୟସୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ନବୀନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ପଥରରୁ ପାଣି ଝରେ ନାହିଁ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ତାହାର ଦେହରେ କୌଣସି ଛାପ ରଖିଯାଏ ନାହିଁ। ମଳୟ ସେଠି ଫୁଲ ଫୁଟାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଦିନେ ସବୁବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ନମସ୍କାର, କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭିତରେ ଦାନ ପ୍ରତିଦାନ, ସୁଖ ପାଇବାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। ଉଭୟ ମନେ କରନ୍ତି ଜୀବନଟା ଏଇଆ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ, ପ୍ରୟୋଜନର ବନ୍ଧନ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିର୍ବିକାର ନିଶ୍ଚଳତା ସଂସାରରେ କେବଳ ମିଳିବାର କଥା। ପରୀକ୍ଷା ଆସି ହେଲା। ତାରି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବାର ଅବସର ନାହିଁ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭାବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବେହେଲା କି ଏସ୍ରାଜ ପରି ବାଜା ପଡ଼ି ରହିଛି। କାହାରି କୋମଳ କି କଠୋର ଅଙ୍ଗୁଳି ତାହାର ନିର୍ଜୀବ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ଢେଉ ଖେଳାଇ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିନା କାରଣରେ ମନସ୍ଥ କଲା ଯେ ନବୀନବାବୁ ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ଉଦୟ ନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ରହ ସେଠି ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବିବାର କାରଣ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖିଆଲର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶୁଖିଲା ପଥରର ବନ୍ଧୁରତା ନେଇ, କର୍କଶତା ନେଇ ଦୂରରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ଆଉ କେହି ପୁଣି କେବେ ଆସି ସେଠି ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ଜଣାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମୁହଁରୁ ଯୌବନର ଝଳି ଲିଭିଯାଏ। ଫୁଲର ସତେଜତା ଚାଲିଯାଏ। ସଂସାର ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଛି। ନବୀନବାବୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଲା ପରି ବସିଛି। ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାର ଫଟୋରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଚୌକିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ନବୀନଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିର ସବା ଶେଷରେ। ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଥାଉନା କାହିଁକି ସବୁଠାରେ ବ୍ୟବଧାନ।
एते व्यवधान जे जनकर हृदयर स्पंदन आखिर भाषा अन्य पाखरे पहुँची पारिब नाही। परीक्षा परे जो शेष थर देखा होइथिला सेतिरे किछि दिन भाबी कटाइबा भली कौनसी खोराक नवीन बाबू देई नाहंती ओ नेई नाहंती भी। से जानिछंती जे संध्याराणी नथिले जीवनर लक्ष्य बहुत दिनरू अन्य आड़े दृष्टि देइथंता। संध्याराणी प्रति कृतज्ञता तांकरी पाई ताहार पढ़ा सरी पारिला। संध्याराणी भाबी पारे नाही जे नवीन चंद्र की कारणरू एते दूर रे रहिले। ताहार नारी जीवनर कहानी लुचि रहिथिला। से कृतज्ञता भितरे बुड़ी रही बहुत थर सेई कथा घोषी होई विदाय नहीं चलीगले। चली जिबा परे संध्याराणी जानिला जे ताहार जीवन रे आउ फूल फुटिब नाही। कॉलेजर फोटो को बारंबार चाही से दूरता कमाई पार नाही। परीक्षा फल बाहरिबा परे सेई खबर कागज गुड़िकु एकाठी अनेक थर देखी सेई एका कथा बुझिला, व्यवधान बहुत। नवीन बाबू घर को फेरिले तांकर आउ पढ़िबा कथा नुहे। से चाकरी पाई चेष्टा कले, चाकरी होई गला। आसीबा जिबा प्राय नाही। तांकु डकाइबारे कौनसी प्रश्न उठी पारे ना। बिना प्रयोजन रे सेबा आसीबे काहींकी? प्रयोजन सरिछि तेणु शेष। संध्याराणी आउ पढ़िला नाही। वर्षटीए से छुट्टी नेब, किंतु भितरर कारण हला जे नवीन बाबू पढ़ा बंद करदेलेनी। ए काम मूलरे सेई गूढ़तत्व केई बुझिले नाही। प्रेम हला ए रोगर मूल। थरे संध्याराणी तार अंतरंग बंधु प्रभात को एक कथा कहिथिला। सबु शुणी से दुखरे उत्तर देइथिला। समस्त घटनाटी रे संध्यार भूल। की कारणरू नवीन बाबूक मनरे ताहार कोमलता स्थिर छाप पकाई पार नाही एक कथा संध्याराणी देखिबा उचित थिला। केबे तू कहिचु तू कौन चाहुथिलु? से प्रश्न तो केबे उठी नाही। तू जे तांकु भल पाऊ से केमती बुझिबे? स्त्री केते कथा कहि पारे। संध्यार मुह लाल पड़ी आसिला। फूल सौरभ दिए, सौरभ खेलाए, पक्षी गीत गाए, पशु ताहार चित्कार शुणाए। आउ तू किछि न कही केमिति आउ जनकर आखिरे कानरे कि तो मनर कथा पहुंचाई पारिबु? से कौन बुझी नाहंती? ना कौन कहितांती? कहितांतु मु तुमको भल पाए। किए कौन एमती केबे कहिछि? संसार रे कम शुणिबा लोक भी अछंती। किए कानरे कम शुणे ताकू बड़ पाटिरे कहब। किए गीतरे शुणिबाकू चाहे, किए छबिरे देखिबाकू चाहे, आउ किए सबु कले भी बुझी पारे नाही। बुझिले से उत्तर कौन दियंते? बोध नाही करिथांते। तुम भितरे बहुत व्यवधान, तो मो भितरे जेतिकी तहिरु अधिक। संध्या बोधे तू बुझी नाहु। एकाठी 2 वर्ष घर कले भी आम स्वामी स्त्री मध्यरे अनेक कथा अबुझा रही जाए। प्रभात देखिला संध्याराणी मुहरे मेघ घनई आछि। से जानिला जे विफल प्रेम संध्या को आघात देइछि। जो लोक निज मनर भाव लुचाई रखे से आघात पाए बेसी। संध्यार दुख देखी प्रभात पचारला, सत कहलु नवीन बाबू को विवाह हेले तू कौन सुखी हेबु? संध्या चुप होई बसिला। काली की कहिबी टिके भाबी निए। से दिन घरे जाई संध्याराणी समस्त कथा मन भितरे एपाक सेपाक करी देखिला। से बहुत दूर आगेछि। मन भितरे जो भल पाइबा नहीं से नवीन चंद्र को पाखरे बसाई कल्पना एकाठी निजको गुंथि आनिथिला, सेथिरे से देखिला भूल करिछि। प्रयोजनर संसार सेथि भितरु से प्रेमर आविष्कार करथिला। नवीन बाबूंकर दुख दुर्दशा ताहार कल्पना को बेसुरा कर देइथिला। बहु दूरर यात्री से 1.5 वर्षर देखारे जो लोक ताकू चिन्हि पारला नाही, खोली 5 कथा कहिले सेथिरु से कौन बुझिबे अधिक? से बड़ हुंतु भल हुंतु सेतिरे संध्यार कौन जाय आसे? से जे पढ़ा छाड़िला एटा तो भूल। प्रभात कहिथिला संध्यार व्यवहार भूल धारणा उठाइछि। प्रभात भूल कहिछि। प्रेम समस्तंकु करा जाई पारे, किंतु समस्ते प्रेमिक होई परिबे नाही। सबु स्त्री सबु पुरुषंक पाई नुहंती। क्लास पिला माने कहिथिले संध्याराणी पथर पथर देवी। ठीक कहिथिले। संध्या पाइछि नवीन बाबूंकु। से गोटे पथर। पथर हेबार कारण हेउछि जे प्रयोजन लागू नाही। डाकिले डाक शुणु नाही। मनर कांदणा पथर देहरे मूर्छना आणु नाही। से जेमती केते जनक पाई अदरकारी होई पड़िथिला। संसारटा दिया नियार संसार, प्रयोजन सूत्र बंधा। तही आर दिन सकाळे प्रभात को जाई कहिला ठीक कहिथिलु। सुख आसे जेउठी जनकर प्रयोजन आउ जनकर प्रयोजन सांगरे मिसे।
न मिसिले बाजे गोटे गीत से विरहर गीत सेमती मिसिले बाजे आउ गोटे गीत ताकू कहुए मिलनर मूर्छना यारी मझिरे रही जाए विरह विच्छेद आदि विभिन्न रागरागिणी हृत्पिंड काम करुछि हृदय थरुछि रक्तर स्पंदन सांगरे पथर भितरे जमाट पंधा यारी मध्यरे हृदय नाही तेणु संसारटा पथर पथर पूजा पाए लोके पथर को डाकी जाती हृदयर आवेग बंद करने को। प्रभात कहिला संध्या तोते बुझिबा कष्ट काली जहा कहिलु मु बहुत दुख करी सबटा भाबिली तू कहबु जे नवीन सांगरे तोर सुख आज तो कथा शुणी पुणी भावुछि जेउ काली ताहार दुखपूर्ण समस्यार समाधान करिछि। प्रभातर आखिरु लुह गड़ी आसिला संध्याराणी भसाणिया आखि तले लुहटोपा बही आसुथिला। स्त्री जीवनर समस्या बहु जुग धरी खाली आखिर लुहरे समाधान होइछि। श्रोता बंधु एठी शेष होला गल्प दुनियार बाट। गपटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। चैनल नुआ होइतिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। रहिलु नमस्कार।